बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई, क्योंकि पीटीआई के वकला ने यह दरख्वास्त दी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफर केस है उसमें कि क्या ये इन कैमरा हो, ओपन अदालत में हो और दरख्वास्त ज़मानत, इस पर जो फैसला है वो महफूज है, तो नहीं आज इस पर समाअत होनी चाहिए। उसकी मैं आपको बताता हूँ सारी तफसील और क्या। और इसके अलावा नई तफसीलात आई हैं कि इमरान खान साहब का जो सेल है वो कितना बड़ा है, वो रह किस तरह से रहे हैं। मैं आपको जो उनकी कल अपनी फैमिली के साथ जो मुलाकात हुई है उसकी जो रोयदात कुछ उनके वकला ने बयान की है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान किन हालात में वहाँ पे रह रहे हैं। और कल उनकी बर्थडे भी है और बहुत सारे लोग उनको बर्थडे का पैगाम भी दे रहे हैं, अपनी उनको नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त जेल में हैं और ना वो ज़ाहिर है पब्लिक के साथ उनकी तरफ से तो कोई पैगाम नहीं आ सकता अनलेस के कोई जो उनसे मिल के आए और वो कोई पैगाम उनका लेके आए। तो इस पर भी बात करेंगे आगे जाके, लेकिन सबसे पहले मैं आपको साइफर केस में आपको बता देता हूँ। आज जब अबू अल हसनात जुल्करनैन जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं वो जब अडियाला पहुंचे जेल में, तो जिस जगह पर समाअत होनी थी वहां पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे। और जैसे ही समाअत शुरू हुई तो पीटीआई के वकला ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी और उन्होंने कहा कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज है इन कैमरा ट्रायल के हवाले से, तो ये शफाफ और मुनसफाना ट्रायल के लिए ज़रूरी है कि ये ओपन ट्रायल हो, पब्लिक को पता चले, इसलिए आप इसको रोक दें इस ट्रायल को। तो जज साहब ने ये कहा कि क्या इस हवाले से कोई स्टे ऑर्डर मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अगर स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं तो फिर तो हम उसको कार्रवाई करेंगे। जिस पर और प्रोसिक्यूटर ने ये इस्तदा की अदालत से कि शहरियों को इस समाअत से और इसको दूर रखा जाए और ये इन कैमरा हो। तो जिस पर जज साहब ने कहा कि ये तो ऑलरेडी अडियाला जेल में ये पे हम समाअत कर रहे हैं, यहाँ पर तो किसी तरह का कोई शहरी नहीं है, तो ये जो आपकी बात है ये तो इररेलेवेंट है। फिर बाद में इस केस पर जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई और जो मुल्ज़म है यानी शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और इनके वकला जो चालान जो इन्होंने FIA ने जो जिसकी खबरें हैं कि सबमिट किया है उसकी नकूल भी जो है वो नहीं तकसीम की जा सकी, क्योंकि जो पीटीआई के वकला हैं उन्होंने कहा है कि हम ये नकूल नहीं ले सकते। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक बड़ा संगीन जुर्म है, अंग्रेज के ज़माने का जुर्म है और जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इस ट्रायल को खुफिया रखा जा रहा है और इससे पहले इसका जो FIR दर्ज हुई उसको खुफिया रखा गया। फिर जिस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया उसको खुफिया रखा गया। उनका जो रिमांड जिस तरीके से दिया गया वो सारी जो कार्रवाई है वो खुफिया रखी गई है। और अब ये छोटा सा कमरा है जिसमें ये ट्रायल हो रहा है। आइंदा समाअत कहाँ पर होनी है ये अगले 2-3 दिनों में मसला हल हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आता है तो उसके मुताबिक आप ये कार्रवाई शुरू कर दीजिएगा। तो 9 अक्टूबर तक जो साइफर केस है अबू अल हसनात जुल्करनैन जो स्पेशल जज हैं उन्होंने 9 अक्टूबर तक उसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दिया। अच्छा, पिछले कई दिनों से एक बहस चल रही है कि इमरान खान साहब किन हालात में रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल मुस्तनद और ताज़ा तरीन बता देता हूँ इस हवाले से। इमरान खान साहब का सेल कितना बड़ा है मैं आपको बता देता हूँ। आप जहां पर खड़े हैं ना 3 कदम चलें तो ये उस सेल की लंबाई और चौड़ाई है। 3 कदम, 3 कदम आप सीधे जाएं, 3 कदम आप यूं जाएं, ये उसकी लंबाई चौड़ाई है। और ये एक तरह से मैं समझता हूं कि ये वो गालबन सेल है जिसमें बहुत ही जो हीनियस क्राइम जिन्होंने किया हो उन मुल्ज़मान को रखा जाता है। तो ना वहां पर वो वॉक कर सकते हैं, 3 कदम चलते हैं तो खत्म हो जाता है जो कमरा है। और उनके इर्द गिर्द के जो कमरे हैं वहां पर जो लोग हैं ये अब उनके वकला का ये इंप्रेशन है कि वो कोई मुल्ज़म नहीं है, वो कोई कैदी नहीं है।
وہ کمرے صرف چند لوگوں کو الاٹ کیے گئے ہیں, چاہے وہ پولیس کے ہیں, اسپیشل برانچ کے ہیں, کسی اور ایجنسی کے ہیں, اور وہ جو ٹائم ہے عمران خان کے سونے کا, اس ٹائم پہ وہ شور مچاتے ہیں. اور خان صاحب کو شور مچانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو نیند نہ وہ کر سکے, سو نہ وہ سکے. اب ان کی کل ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی, ان کی بہنوں سے بھی, ان کی اہلیہ بھی تھی, تو وکلاء جو ہیں ان سے جو ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو نریٹ کیا کہ یہ غالباً سپرڈنٹ یا ڈپٹی سپرڈنٹ جیل کے کمرے میں یہ ملاقات ہوئی. فیملی جو تھی وہاں پر پہلے موجود تھی. عمران خان صاحب وہاں پر آئے, انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی. وہ بڑے کمزور لگ رہے تھے, ان کی آنکھوں کے گرد جو اب حلقے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں, پڑ گئے ہیں ان کے حلقے زیادہ آنکھوں پہ. اور ان کی جو بہنیں تھیں غالباً جذبات میں وہ گلے لگی بھائی کی, اور تھوڑا کچھ رکت آمیز مناظر تھے. تو عمران خان نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان سے کہا کہ رونا نہیں ہے, میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں, اور یہ قوم میرے ساتھ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میری مدد کرے گا اور ہم جیتیں گے, اور آپ نے کوئی کسی طرح کا رونا دھونا نہیں ہے. وہاں پر ان سے پوچھا گیا آپ کی طبیعت کیسی ہے, انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جو اٹک جیل تھی وہاں پر تو کیونکہ وہ ان کو واک کرنے کا بھی ٹائم مل رہا تھا, کچھ تھوڑی سی جگہ بھی ملی ہوئی تھی, اور وہ ایڈجسٹ کر گئے تھے, کیونکہ یہ جو اطلاع تھی کہ وہ ایڈجسٹ کر گئے ہیں اور واک بھی ہو رہی ہے, تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا حکومت نے کہ ان کو وہاں سے ٹرانسفر کیا جائے. تو اڈیالہ میں جو ان کو بھیجا گیا وہ تکلیف دینے کے لیے. پھر خبریں چلائی گئیں کہ ساتھ میں اٹیچ باتھ روم ہے. ہمیں بھی یہ چیز انفارمیشن فیڈ کی شروع میں ہم نے یہ سمجھا, پہلے یہ اس طرح کی انفارمیشن فیڈ کی گئی کہ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور تاثر یہ تھا کہ یہ بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. تو خبریں ہوئی, ہم سے بھی یہ بات ہوئی, لیکن اب میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں 5 اگست سے جب سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں, یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 5 اگست سے آج تک سوائے وکلاء کے جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, اور فیملی ممبر جس میں ان کی بہنیں ہیں اور جس میں ان کی اہلیہ ہیں, کسی اور شخصیت سے عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی. اور اٹک میں جو کتابیں تھیں 30-40 کتابیں تھیں جو وہ پڑھ رہے تھے, جب وہ اڈیالہ میں آئے ہیں تو وہ کتابیں بھی واپس لے لی گئی ہیں. اب ان کے پاس ایکسیس صرف ایک قرآن شریف کی ہے جس کو وہ پڑھتے ہیں. زیادہ تر ان کا جو وقت ہے وہ قرآن پاک پڑھنے میں گزرتا ہے, نوافل پڑھنے میں گزرتا ہے, اور وہ تسبیح کرتے ہیں, لیکن کمزور ہو گئے ہیں کیونکہ واک نہیں ہے, سونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے ارد گرد کے شور کی وجہ سے. لیکن ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا ہوا, بالکل پرعزم ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ آزمائش ہے مجھ پر میرا اللہ لے کے آیا, اور میرا اللہ اس کو کاٹے گا, اور لوگ میرے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ لوگ یہ ثابت کریں گے کہ وہ میرے ساتھ ہیں اور وہ تبدیلی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری ذات کے ساتھ نہیں ہے, وہ اس تبدیلی کے لیے میرا اور میرے پاکستان کے لوگوں کا سفر ایک سمت میں ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں, اور آئین کی سپریمیسی چاہتے ہیں, اور جو ریاست مدینہ کا جو کنسپٹ ہے اس کو فلفل کرنا چاہتے ہیں. ایکسکیوز می. تو یہ صورتحال ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.